हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी और जैसे कि हर माँ बाप को बच्ची बड़ी होने के बाद शादी की फ़िक्र होती है, वैसे ही मेरे माँ बाप को भी शादी की फ़िक्र मेरी सताने लगी और वो लोग रिश्ता देखना शुरू कर दिए। एक रिश्ता मेरे लिए आया जो कि बहुत अच्छा था। देखने में सब लोग बहुत अच्छे थे, तो मेरे अम्मी अब्बा ने वहाँ पर हाँ कह दिया। शादी होने के बाद हमारी ज़िंदगी ऐसे ही शुरू हुई जैसे कि आम लोगों की शुरुआत होती है। मेरा शौहर बहुत नेक और अच्छा था। वो मुझे बहुत प्यार मोहब्बत से रखता था। वो मुझे कभी यह एहसास नहीं होने देता कि मैं अपने परिवार को छोड़कर उसके पास आई हूँ। वो मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करता और हमें औलाद जब हुई तो वो उसकी भी बहुत अच्छी से देखभाल और परवरिश करता था। धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर होने लगी, लेकिन हमारे घर में और भी मेरे देवर जेठ थे जिनकी माली हालत हमसे ज़्यादा ऊंची और हमसे ज़्यादा बेहतर थी। मेरे शौहर उतने अमीर तो नहीं थे, गरीब ही थे, लेकिन फिर भी उस गरीबी में मुझे बहुत ज़िंदगी अपनी खुशहाल दिखती थी। मैं कभी उनसे कोई शिकायत नहीं करती कि मुझे ये चीज़ की कमी है। मेरे शौहर थोड़ा कमाते मगर मुझे हर चीज़ पूरा करते थे। धीरे धीरे मेरे शौहर का कारोबार ठप हो गया, काम चलना बंद हो गया, लेकिन मेरे शौहर भी बहुत खुदगर्ज थे। वो कभी सिवाय अल्लाह के किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे और वो मुझे भी कहते कि अल्लाह से मांगो ना और किसी से मत मांगो, सिवाय उसके कोई देने वाला नहीं। हमारे घर में लोगों को पता था कि हमारी माली हालत अच्छी नहीं है। रिश्तेदार भी जो पहले हमें अपना समझते थे, धीरे धीरे कटना शुरू हो गए। हमसे रिश्ता दूरी बनाना शुरू कर दिए। मुझे एहसास हो चुका था कि वो लोग मुझसे दूरी बना रहे हैं, लेकिन मैं भी क्या करती, मैं उन्हें कुछ ना कहती। धीरे धीरे बच्चों की पढ़ाई में खर्चे बहुत ज़्यादा होने लगे। महंगाई की वजह से मुझे घर बार चलाने में बहुत मुश्किल आने लगी। मैं रह रहकर अपने शौहर से थोड़ी बहुत शिकायत करती कि अब ये घर कैसे चलेगा, आप ही बता दो। वो कहते मैं क्या करूं, मैं भी कोशिश तो करता हूं। मैं भी क्या करती, शौहर की लाचारी देखकर चुप हो जाती और अल्लाह से दुआ मांगती कि या अल्लाह तू हमारी इस मुश्किल को दूर फरमा दे। वक्त के साथ लोगों का रवैया इस कदर बदल गया कि वो हमें जानना भी ज़रूरी नहीं समझते। वही स्कूल में उनके बच्चे जाते, वहीं पर हमारे भी बच्चे जाते। कितनी बार टीचर उन्हें खड़ा करके शर्मिंदा करती कि तुम्हारे पेरेंट्स ने अभी तक के फीस नहीं भरी, जबकि हमारे घर वालों को ये बात पता थी क्योंकि उनके बच्चे भी वही क्लास में थे और वो जाकर अपने माँ बाप को बताते कि आज चाचा के बच्चों को डांट पड़ी थी, मगर फिर भी कोई हमारा हाल ना पूछता। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी चलती। वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह का इम्तिहान शुरू हो जाता है तो इतने दूर तक के जाता है कि समझ में भी नहीं आता। बस वही था कि हमारी आजमाइश थी और हमारा वक्त इसी तरीके से गुज़रता चला गया। सास थी कि जब मैं उस घर में गई तो बेपनाह उनकी खिदमत करी और हर वक्त उनके आगे पीछे लगी रहती थी। लेकिन जब हालात हमारे बिगड़ गए थे तो उन्होंने भी हमें अलहदा कर दिया। कहा कि तुम्हारे बच्चे खाने वाले हो गए हैं, अब तुम अपना बर्तन अलग कर लो, मतलब कि तुम अलग पकाओ और खाओ। वो मेरी मुश्किल की घड़ी और मुश्किल का वक्त था।
کہ ان کی ماں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی انہیں اپنے گھر سے علیحدہ کر دی اور یہ بھی نہ سوچی کہ میرے بچے کا کیا ہوگا۔ وہ بیچارے کچھ نہ کہتے، چپ چاپ خاموشی سے اپنی ماں کو آنکھوں میں آنسو بھرے دیکھتے رہے کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ بھائیوں نے خوب طبیعت کا چڑھا دیا تھا اور بھابھیوں نے بھی خوب چڑھایا تھا کہ اس نے اتنا دیتا ہے اور بچے اس کے اتنے کھانے والے ہیں، لیکن ہم بھی کیا کرتے، کبھی کبھی انسان کا امتحان بھی تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی تھی۔ بچے بیمار ہو جاتے تو دوائی کا بھی پیسہ ہمارے پاس نہیں رہتا تھا۔ ہم گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کر ان کا علاج کراتے اور ہم کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے۔ گھر والوں کے پاس نوکر چاکر تھے، بھابھیوں کے گھر میں نوکرانیاں آتی تھی، کام کر کے چلے جاتی تھی۔ میری ایسی نوبت آ چکی تھی کہ مجھے دوسروں کے گھر میں جھاڑو پوچھا کرنے تک کی نوبت آ گئی تھی، مگر میں اگر ان سے کام مانگتی تو کیا وہ مجھے دیتے؟ وہ تو رشتے دار ٹھہرے تھے۔ میں شرمندگی میں یہ کہتی کہ میں کام پر جاتی ہوں، مطلب کہ کہیں لکھا پڑھی کرنے جاتی ہوں اور میں دوسروں کے گھر پہ جھاڑو برتن کر کے آتی، لیکن کبھی انہیں میں نے یہ ظاہر بھی نہیں ہونے دیا کہ میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ اسی طریقے سے میں نے اپنے بچوں کو بڑی محنت مشقت سے پالی اور شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑی۔ جب تک کہ میں زندہ رہی، اپنی پوری محنت سے شوہر بچوں کا ساتھ دی۔ کبھی بھی کسی کو میں یہ ظاہر نہ ہونے دیتی کہ میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں، اور وہ لوگ بھی جان کر انجان بنے بیٹھے تھے کہ جیسے کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ میرے حالات کیسے ہیں۔ ہر کسی کو ماں کے گھر میں، بھائیوں کو بھی میرے حالات پتہ تھے۔ وہ کہتے ہیں نا، جب پیسہ اپنے پاس ہوتا ہے سب اپنے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب پیسہ پاس نہیں ہوتا تو کوئی ساتھ نہیں ہوتا۔ بس یہی میری بھی کہانی تھی، بس زندگی چلتے چلے جا رہی تھی۔ ماں میری بیمار رہتی تھی، میں اس سے بھی کیا شکایت کرتی کہ میں کیسے حالات سے گزر رہی ہوں۔ میں اپنے راز اپنے دل میں ہی چھپائے رکھتی تھی۔ بھائیوں کو تو پتہ تھا کیونکہ بھابھیاں گھر کے سارے حالات میرے جانتی، لیکن وہ بھی مجھ سے منہ چراتے تھے کہ کہیں یہ ہم سے مدد نہ مانگ لے، پیسے نہ مانگے، مگر وہ یہ نہ سوچتے اگر مجھے مانگنا رہتا تو میں کب سے بھی مانگ لیتی، مگر میں اپنے حالات کبھی کسی کے آگے نہیں بتاتی اور سوائے اللہ کے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتی۔ اسی طریقے سے میرے بچے بڑے ہو گئے اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے۔ میری طبیعت اچانک سے بہت خراب ہو گئی، ہاسپٹل میں مجھے ایڈمٹ کر دیا گیا۔ ایڈمٹ کرنے کے بعد رشتہ داروں کو تو پتہ تھا کہ وہ بیمار ہے، لیکن کوئی مجھے پوچھنے نہ آتا۔ اسی طریقے سے میری طبیعت دن پہ دن خراب ہوتے چلی گئی، اور ایک وقت آیا کہ ڈاکٹر یہ کہہ دیا کہ بس یہ کچھ دنوں کے مہمان ہیں۔ پھر بھی میرے رشتہ داروں کو ہر چیز پتہ تھی، لیکن وہ مجھے نہ پوچھتے۔ ایک وقت آیا کہ دنیا سے الوداع کہنا پڑا۔ وہی لوگ جو مجھے کبھی پوچھے نہیں تھے، وہ آج میت پہ کھڑے ہو کر اس قدر رو رہے تھے کہ جیسے لگ رہا تھا کہ ان کا کوئی جگر کا ٹکڑا دور ہو چکا ہے۔ وہی لوگ جو مجھ سے نظریں چرایا کرتے تھے، وہی لوگ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے دور دور سے آ رہے تھے۔ جو لوگ میری پریشانی دیکھ کر بھی مجھ سے منہ چرایا کرتے تھے۔ یہ زندگی ہے، یہی حقیقت ہے۔ جب ہمارے ساتھ
सब कुछ अच्छा होता है तो हमारे अपने भी अच्छे होते हैं, वरना तो सिर्फ ये मैयत पे खड़े होकर ही बताते हैं कि हम तो इनके अपने थे, जो हम आँख में आंसू भरे खड़े हैं और रो रहे हैं। लेकिन वो तो मुर्दा ही जानता है ना कि कौन मेरा अपना था और कौन मेरा पराया था। जिंदा थी तो कोई मुझे समझा ही नहीं, मरने के बाद कहते हैं कि ये मेरी हाय अपनी मुझे छोड़कर चली गई, मुझे छोड़कर चली गई। ये वही लोग हैं जब मैं दूसरे के दरवाजे झाड़ू पोछा करती तो कभी ये न पूछते कि तू क्यों दूसरे के घर पर जाती है। अगर तेरे शौहर का काम नहीं चलता तो हम तेरी मदद करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सब भाई मिलके। ये कभी ऐसा अल्फाज न कहते और आज खड़े हाय अफसोस मना रहे हैं। ऐसा जता रहे हैं लोगों को कि जैसे कि बेपनाह मोहब्बत थी हमसे, हमारे जाने से इन्हें बहुत तकलीफ़ पहुंची है। जिंदा थे तो पूछे नहीं, मरने के बाद हाय अफसोस कहते हैं। ये वही सास खड़ी है जो कि मेरी तकलीफ़ में मुझे अपने घर से अलहदा कर दी। ये भी न सोची कि ये मज़लूम बेचारे किधर भटकेंगे। वो शौहर बेचारा एक कोना पकड़े रोए खड़ा है, क्योंकि उसका साथ देने वाली तो सिर्फ उसकी बीवी ही थी। सिवाय उसके गमगीन और उसके बच्चे के बाकी तो सबके चेहरों पे सिर्फ एक मुखौटा है जो कि पहने हुए हैं, बेनकाब ना हो सकते हैं, क्योंकि वो दिखावा है और कुछ नहीं। दोस्तों, ये कहानी बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, किसी के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन ये कहानी में हम नाम नहीं बता सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसे आगे शेयर करिए और कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी बहुत सी कहानियाँ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।